أرسط زينة نمخفلي مهايا سرحتنياتات منجست تግራይ كلا زغبول علي 5.5 بليون بر بجت كم زي تلاخه بيرو فاينانس تግራይ أفليتو تشح نبرت ورداتات ጸለምቲ ናብ ከተማ እንዳባጉና ዳግም ተመዛቢሎም ካብ ወጻድማ ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝሃብዎ መጠንቀቕታ ስዒቡ ዋጋ ሓደ በርሚል ነዳዲ ናብ $100 ወሪዱ سلام طعنا يبلنا كبرات تملكتي تلفزيون تግራይ انه نزعلت زحرنا يوم زيناتات حزنا قريبنا لنا زيناتات زعلت بممرحان اسفاز قعسبي بنرمل ቋንቋ ሰሎሞን ኃይሉ بسم الله سمو ستوديو تلفزيون تግራይ بحبار كنصنحنا كسام وداتام سناصنحم تكتاتلو بخبري عديمه فلما حصرت حبريتاتات زعلتنا كنقدم هافتو غبريو كقربلنا هنا وكسكركم يمسجن تسفازجي سلام طعنا هبلي زخوركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم حصرت زيناتات حيزه قريبه لخون مكتتالكم عديمه فلما نوعلي بريتوريا صعبو كاب استفلالي ماخلات معقوبين اب مربتهم تمليسهم زنبرو نبرتي ورداتات ጸለምቲ ላዕላይ ጸለምትን ከተማ ማይ ጸብርን ብሰንኪ ዘይ ውሕስ ጸጥታ ዳግማይ ጨፍጫፍ መቅተልትን ማእሰርትን ምስ በዝሖም ናብ ከተማ እንዳባጉና ዳግማይ ተመዛቢሎም ከም ዘለው ገሊጾም ኣብቲ ቦታ ዘሎ ዘይሕጋው ምምሕዳርን ዕጡቃትን ኣምሓራ ከይፈረሰም ምላሶም ስዒቡ ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሰራዊት ኢትዮጵያን ዕጡቃት ክልል ኣምሓራን የጋፍዕዎም በምህላዎም ኣብዚ ሰሙን ጥራሕ ልዕሊ 2000 ነበርቲ ናብ ከተማ እንዳባጉና ከም ዝኣተው ድምፂ ወያነ ትግራይ ጸብጺቦም እቶም ዳግም ዝተመዛበሉ ወገናት ክሳብ ሕዚ መጽለሊ ምግብን መድሓኒትን ሲኢኖም ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲኦም ከም ዘለው ዝተገለጸ ኮይኑ ግብርቲ ሰናይ ትካላትን ዝምልከቶም ኣካላትን ህጹጽ ሓገዝ ክገብሩሎም ጸዊዖም بقبل مسواتي تجاروز ترخبة مسلن معرنة دك أنستيو زيادة نكرجاجز تصادفوا حبرة السبب كم زت قلب تجليسهم. أبكتماشر الناس لاسة أبستخبره معلتي دك أنستيو أمرار حد دك أنستيو زبا وردان وكلتي دك أنستيو نابسترخبالو مارتشيت نقول لما داي حويتن تتكامنة دك أنستيو تجراي بزبل مرح حساب بانل تقايدهم. تساتفتي تبعال هو تتخفيلون أكل تجبيرون استرجاجز مسل دك أنستيو نخي قادل ودابتاتن كم زت أنا خراج ليسن توكلت من محدار زوا سمين معراب تجراي ويزرو نجست تصفي دكان استيون زمانات بالعلي أنت دعني نوزن برز أوتا مسرت جبرة أدلو بقالسن كم زلوت أو بمجلس حزون استرجاجت ومسلاتن بسلاتين دحريت كي ملسو دكان استيو قالسن كحيلات أوعن كم سبساب مسارحتنا ملسا بارين أبلات سراويت تجراين محبر تجارو السودانن أب السودان أب معسكر نزركبو وجنات حجز أبركيتهم بمحبر تجارو السودانن سراويت أرم سبعان أب السودان نزركبو سدتنيات التجارو حجز تجيروم تي حجز أبلات سراويت أرم سبعة كابك اللبهم كنيسهم زحجز خوينهم بدمر 3408 وجنات حجزهم تي حجز أب السودان معسكرات حشبة تندبان أمراكوبان زركبو خوينهم حجز مجبي تجيرلهم محبر قيح مسكل إثيوبيا ጨንፈር ትግራይ ብልዕሊ 20 ሚሊዮን ብር ኣፋውስን ናውትታት ሕክምናን ሓገዝ ከም ዝገበረ ኣፍሊጦም እቲ ማሕበር ብመንገዲ ቀይሕ መስቀል ጣልያን ካብ ኤጀንሲ ምትሕባር ልምዓት ጣልያን ዝተረኸበ ሓገዝ ኣገልግሎት ጥዕና ናብ ዝነበሮ ንምምላስ ብዝብል ክትግበር ዝጸንሐ ፕሮጀክት ሆስፒታላት ዓድግራትን ኣኽሱምን ከም ዝከፋፈለ ዕላው ገይሮም ኣመራርሓን ሰራሕተኛታትን እተን ሆስፒታላት በወገኖም بمحبر كيح مسكال طاليان حصرت أفاوس الناوتن مفتاح زجبرو حاجز مسكينهم كاب وصاي
ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዘሎ ኩናት ንከይጋደድ ኩሎም ኣካላት ንሰላም ክሰርሑ ይግባእ ክብሉ ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ጸዊዖም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም መስካሕካሕነትን ምዕነዋይነትን ኩናት ኣብ ዝገለጹሉ መልእኽቶም ናብ ቀጻሊ ኩናት እንትንወፍር ንዝሓለፈ ኩናት ክንኹንኖ ይግባእ ኢሎም ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝጋደድ ዘሎ ኩናት ኣብ ጥዕና ዘስዕቦ ዘሎ ጸገም ከም ዘተሓሳስቦም እቶም ዋና ዳይሬክተር ገሊጾም ኣብ መሰረተ ልምዓት ነዳዲ ኢራን ዝበጽሕ ዘሎ ዕንወት ምግቢ ማይን ኣየርን ንኽብከሉ ይገብር በምህላው ብፍላይ ኣብ ህፃናት ሽማግለታትን እኹል ግልጋሎት ጥዕና ዘይረኸቡ ወገናትን ንኸቢድ ጸገም ጥዕና ዘቃልዕ ምዃኑ ኣረዲኦም ከም ጸብጻብ ኪሮስ መሓሪ زخبركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم حصرت زيناتات زوم كساب حزز تخاتلكم يمثلوا نيرهم نمكتالكم امسكينه حزين اب مساحتي تسفاز قعسبي ملسكم باي وجن تصبوا تمنى حصرت زيناتات زعلت زاربلنا مسارتنا هافتو قبرو همسكينه حزر ما بزرزر ناو نريهم كسجر بسنكي كلكلا ندادي نتقام كم استقالعو جنحتي باجاج كتما مايچو ገሊጾም ኣብ ስሩዕ معدل ندادي አገልግሎት ስለዚህ ይወሃብ አሽከርከርትን ተገልገልትን ማህበረ ቁጠባው ጸጋማት ይቃልዑ ከም ዘለው ወነንቲ ባጃጃትን መምሕዳር ከተማ ማይጮን አፍሊጦመለው ሀፍቱ ብስራት ዝላሆ ጸብጻቢው ገብረ መስቀል ኪሮስ ከም ሰበ ዋዲድወሎ ኣብ ከተማ ማይጨው ዝርከቡ ገናሕቲ ሰለስተ እግረን ተሽከርከርቲ ወይ ድማ ባጃጅ ብሰንኪ መንግስቲ ፌደራል ኣንቢርዎ ዘሎ ክልከላ ካብ ስሩዕ معدل ነዳዲ ኣገልግሎት ክረኽቡ ከም ዘይከኣሉ ተዛሪቦም ካብ ጸሊም ዕዳጋ ብኽባር ዋጋ ዓዲጎም ንሕብረተሰብ ከገልግሉ ዋላን ተፈተኑውን እቲ ክፍሊት ልዕሊ ዓቕሚ ነበርቲ ኮይኑ ብምህላው ስርሖም ጠጠው ንምባል ከም ዝተገደዱ እቶም ገናሕቲ ባጃጅ ይገልጹ 250 300 ነይሩ ናኸዝ ግን ብጣዕሚ ገዲድንዮ 400 ኮይኑ هذا مጨረሻ 500 ኮይኑ ማለት እና ንሰርሕ ይኻና ከብላክ ማርኬት ኮይኑ ወላ 250 ገለዳ ገዛና ነርና ሕዚ ግን ቀዳ 450 ክሳብ 500 ይቦጽሕኖ ግን 450 500 ገዜኻ አይወጽ ምክንያቱም መስመር 50 እርሺ ለኸየት ሕብረተሰብና ብዝና ከዚ ዳጋጥሞ ችግር ባንክ የለ ገለዳ ተባለ 50 እርሺ ለኸየ አመገር ከፍል ኮይኑ እዛ 500 ደሞ ዶዕላ አይትወጽ በሙሉ ዘው ዝረይ ለወጣት ባጃጅ ፌሪ بسنك نداد بسنك بينزل جن كوفيلي وعلم سرعسين نو مالتي እተን ተሽከርከርቲ ካብ ዝተፈላለዩ ፋይናንሳዊ ትካላት ብዝረኸብዎ ልቃሕ ስለዝዓደግወን ዘለዎም ዕዳ ሰሪሖም ንክኸፍሉ ድማ መንግስቲ ፌደራል ኣንቢርዎ ዘሎ ክልከላ ነዳዲ ብህፁፅ ከልዕሎ እቶም ገናሕቲ ባጃጅ ይሓቱ ዝወጣት ዕዳይ ዕንዳይ ኮይኑ እዩ ባጃጅ ስራሕ ጀሚርኖ ኣብ ነዳዲ ኣቅርቦት ስለሌለ ኣብ ዕዳ ምኽፋልለ مخفل سينغا غزا يموتو تاكسي تقامله كخفل اي خالي مست نا بانك خنتات لنيو مست ناتنا بنزل خايرون يلا بناوت راي خونين تعرفو احنا لعلتنا غرتلنا تسافر للا كسافر اي خلينا كلاتنا كوفينا ننا مالتي حلافي زفر قطوا محدار كتما مايچو ايته ጸጋይ ከላሊ እታ ከተማ ሕጋው ፍቃድ ወሲዶም ኣብ ስራሕቲ ምዕዳል ነዳዲ ዝተዋፈሩ ወገናት ንዝሓለፉ 5 ዓመታት መንግስቲ ፌደራል ኣንቢርዎ ብዘሎ ዕፅዋ ስሩዕ ኣገልግሎት ንምሃብ ተጸጊሞም ምጽንሖም ኣብሪዮም ኣብዚ ሕዝዋን ተነቢሩ ብዘሎ ሓድሽ ዕፅዋ ድማ ተሽከርከርቲ ንሕብረተሰብ ህይወት ዝጸንሐ ኣገልግሎት ምሃብ ከም ዘይከኣላን ኣብቲ ዓውዲ ዝተዋፈሩ ወገናት እውን ንዝተፈላለዩ ጸገማት ተቃሊዖም ምህላዎም ብምግንዛብ መንግስቲ ፌደራል ህጹጽ ፍታሕ ክገብረሉ እቶም ሓላፊ ጸዊዖም ና ትግራይ ህዝብ ብጣዕሚ ሕዝውን ሰልሳይ ግዜ ዕፅዋ ክባኣትይኖ ስለዚህ ከበድ እዩ ዝንሐ ሰዓት ያው ቶም አሽከርከርቲውን ብጣዕሚ ሕዚ ብዙሕ ስራሕ ድል ተፈጥሮሎም ኖሩ አሽከርከርቲ ባጃጅ ነው ሕዝውን ተመልሰው ዳፍዕ ዕፅዋ ክባኣን ኣትለን መንግስቲ ፌደራል ምስ ክልላት ዲስከስ ገሩ መፍትሕ ካቅምጠልነዎ ኣብ ትሕቲ ቤት ምኽሪ ዘፈር ማሕበራት መቐለ ዝተወደባ ህንፀት ማሕበራት ብሓባር ኮይነን ልዕሊ 7.1 ሚልዮን ብር ዝዋግአን ሞተር ሳይክላት ምምሕዳር ከተማ መቐለ ኣረኪበን ተስፋይ ታደሰ ተኸታቲልዎ ኣሎ ንጸጥታ ከተማ መቐለም ግልጋሎት ዝውዕላ ንምምሕዳር ከተማ መቐለም 15 ሞተር ሳይክላት ከም ዘረከቡ ፕሬዚደንት ቤት ምኽሪ ዘፈር ማሕበራት ከተማ መቐለም ኣይተጸጋይ ሓድሽ ይገልጹ ናይ ጸጥታ ስራሕቲ ፈጣን ተበጻሓይ ምዃን ማለት ብቐጥታ
نتنقد محرسة يسيف زجبر مالتي وحسنه زرقاقص مالتي سلازي وين كنكتلو خنكللنا خنصرح خنكللنا لنا متأمن بزجورنا يمسرت 15 متر أتاوي غيرنا لنا ما أبزي تنسرع تركب أقرينا ينا لنا مالتي يتحاجز أب تحت بيت مخر زفر محورات مقلس تودبام هنسات محورات بحورة مخان مسترخبة جنزوا وحاجز كم زخنا يتسقى يردوم بدمر 7 مليون حدميت 16 زخون خرشي أتاوي تغيرو إذن 10 أزي أبي أكل زلوا 14 موتر الله حنت موتر وين تقنا قصيلات 9 موتر الله مالتي أو كيدس لزلا بصفحات نمخادن ملء دقف نتختم محدار نمقارن كعه نحنا كم بيت مخري نقدر زفر محورن كم بيت مخري زفر محورن دلوقتينا نتن موتراس تركو كنتيبا من محدار كتما مقالة دكتور رضا برهم بتم مفريتي محبراتن مع خلات عداغان منجستك شفنم زي خلص أجمات عم مملا حزباو سرح يسرح مهلاهم بمجلس قالوا تون عصر السنة تجبار كسعبي يسوعهم لما عنتن ركوز لنا أنا كابي عصرت حمشة زخنا موترات حمشة زخون محورات يوم تصاتفهم زين محورات زين قال لي إن مريتها وسدا توديبن أو تحتي تصقمهم توديهم ناس رح زنور مفريتي حزون بسرعة مريت زي تركوا يوم قال لي خعا تزوصدوا مريت ونا بزمنا ونتغيرس صرح زي خالو زي حجزنا يوم خوين جن زلونا صقمات محدارنا كفتحلنا يوم زلو صقمات سلام انتهليو صتان ترغاغعيو زلو صقمات توم حزه قاطمنا زلو كل مداي صقمات تفتحي بموال ناي بعلم صقم قديفهم ناي منغستنا هزن صقم يوم تفتحلومو نابزي زي تحاوسكم محوراتن خالوت زملكتكم سو هافتن محوراتن ون نزوم خزي لهم معنتي كابي 7.1 مليون أواصيهم نزنا تصرحتي زحجز ولا محورات مرئية وصيدكم نهزوكم نمنجستكم لكتماكم تحجزوا نحنا ون السي مسرات غيرنا تنزهاكم من حدرة ولا خلو تصقم بحدك زي نفتح زلوا تصقمات جن درجة بدرجة نفتحنا كنخيد كم محدارين حلافنا نوسد كاب ورحي تكمتي كساب ورحي تري كاب منجس فيدرال نمخفل مهايا سرحنيات منجس تግራይ كل اخذ كاب زقبو لعلي 5.5 بليون بر بجت كم زي تلاخه بيرو فاينانسن متخاب هافتن تግራይ فليطو بمخانون اتاوي كاب زلون تكالات بمئكاب مهايا سرحنيات منجستي نمخفال صعري جبر كم زلو حلافيت بيرو فاينانسن متخاب هافتن تግራይ دكتور محرت بينه غليصن هايل سلاسي غور ميكائيل توساخ يزلنالو أب وانا قدات ملكتن غازيطنياتات مبرزابا حلافيت بيرو فاينانسن متقاوفتن دكتور محرت بينه أب تግራይ لعلي 137 شح سرحتنياتات منغست كم زلون نازي ببورحو 2.8 بليون بر نمخفل دموز كم زد لغليصن وين غنا حساب حزي ناي ورح لكاتيت مايا سرحتنياتات كم زي تخفل زغلصا دكتور محرت ات مغنيات دما منغست فيدرال اتبجت بزي ملأخو كم زخونه غليصن اسكع مسكرم تستبجت لنا بجت እና መጽይጸኒያ كم كلل كبابي 24 بليون يتوجتلنا بفيدرال توكايت مكربت صديقو او ورحي كما زغبو 2.1 بليون ببورحو يلقى نيرو معناتي مستي حدش ناي مهيا وسخت وسيخو ناتلقاقي نيرو دحر تقمت كن تناي مهيا بتي سرعه يكون نزلقا نيرو بزح عنقف كفي نيرو يكون امبار ناتقنس يمص نيرو 2.8 بليون يدلينا وري تاتمص قاس ملينا انا منغسا بحتنيا مخنيات حزي وسخنا يدمز وسخ اللو نامل انا انا نخفل نيرنا قال اسرح تساريح يكونن ان كل دين تلقحنا كاب كتماتاتون كيترف تلقحنا انا تنزغدلا نامل انا صباح بمرد دا اخفتحي بمرد دا اخفتحينا تبهالي نخفل صنيحو سقعت حساس مالتي ناي طري 1 بليون مصيا immediate reverse تغيرات توسيدا مالتي اكاونت ناون فريز تغيرو تناي طري تمسسالكم الى مسكدت زخفلنا يخنبركم سرح جبرن ጥሮታ ናይ ተኸፈለትን 60 ሚታዊ ዘአኽላልና ነይረን 60 ሚታዊ ስከታን የትከፈልዎ ሚልና ካሰዲና የካቲት ከም አኽን ገበረ ይካልና نزقم نفتح بتدغاغامي ناب فيدرال حتى قريبنا ملاش اي رقبنا نكبلاون تزاريبن نتصححنا اينا نيرنا قدم مسومن كبر بريزيدانت يفرملو تزللنا اب بروجكت دوز باله ام منغ سبحتنيا دوز باله زللنا سرحتنا كيترفه تصحيف غيدي تملسي كسحزي تتوهبنا ملسي يلن
ደብዳቤውን ንጽሕፈለና ኢና ተዋሃበ መልስ ግን እስካዕ ሕዚ መልስ እውን ኣይረኸብና ብምዃኑ እውን ናይ ወርሒ ለካቲት ማህያ ኣብ ሕድሕድ ኣታው ዘለዎን ትካላት ዘሎ ኣካውንት ሲሕብና ንሰራሕተኛታት ዝኽፈለሉ ከይዲ ንምፍጣር ክንሰርሕ ኢና ኢለን ዶክተር ምሕረት በየነ ሞቢላይዝ ትገብሮሞ ዘለዎ ክኸፍል ዘይብሉ ስኽ ክብል ኣይኮነን ዘለዎ ክትካፈልን እዩ ዘለካ ኣነ ሓደ ሰራሕተኛ 20,000 ካብ ዝህብ ብራሽኑ ክወኽእል እየ 5,000 ወይ 10,000 ኢልና ኢና ክንወ ዘለና እዚአን ንስብስበን ኣለና ሕዚ እውን ምናልባሽ ዘለና ክንፈልጥ እሞ እዚአን እየን ዝኒዋና ክንዲ ዝኒአና ተኸፋሊ እታ ናይ የካቲት ሕዚ ንሰርሓ ዘለና ንሳ እያ ናይ ሕዚ ናይ የካቲት እንዲና ንሰርሕ ዘለና ናይ የካቲት ኣይከፈልናን ዝኒና ናይ የካቲት መጀመርያት ዘለና ባላንስ ክንፈልጥ ኢና እዚኣ ምስ ኣከብና ከዓ ዲክለር ክንገብር ኢና ዘላቒ መፍትሒ ዝኸውን ድማ ኣተኣኻኽባ ግብሪ ምምሕያሽን ውሽጣዊ ኣታዊ ብምዕባይን እዩ ብምባል ኣረድአን ሓደ መፍትሒ እናገበርና ክንከድ ክንክእል ኣለና እዩ ስኽራ ይበለንቲ መንግስቲ ስራሕ እውን ንሰርሕ ኣለና ኢና በዚ ዘለዋ ፀገማትስ ባዕልናን ኢና ክንፈትሐን ዘለና ብዝብል ምርድዳእ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እየ ክብል ደልየ ምምሕዳር ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ምስ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ውልቀ ማሕበር ሱር ኮንስትራክሽን ብምትሕባር 2 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ኣስፋልት ፅርግያ ውሽጣ ከተማ ይሰርሕ ከም ዘሎ ፍሊጡ ምላሽ ሕዱ ተወሳኺ ይዙልና ኣሎ መሰረተ ልምዓት ጎደና ስሉጥ ዕቤት ማሕበር ቁጠባዊ ሓደ ከባቢ ብምዃኑ ሕዚ ዝስራሕ ዘሎ ኣስፋልት መንገዲ ውሽጣ ከተማ ትፅቢት ትማሊ ተስፋ ዕድል መጻኢኦም ምዃኑ ነበርቲ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ይሕብሩ ብዙሕ ዓመታት ንጽበየ ነበርና እዩ ናይ ንግዲ ቦታ እዩ ተተወዲኡ ዓብይ ተስፋ ኣለና ዓብይ ጥቅም ኣለና ዝብል ሰብ ይጽገም ሓራታት ይጽገማ ኩሉ ይጽገም በዚ መንገዲ እዚ ሕይ ግን በዚ አንተ ተሰሪሓ ደስተኛ እዩ ህዝቢ ብዙሕ ግልጋሎት ዝህብ ብዙሕ ጥቅም ዝህብ እዩ ደስተኛ እዩ ህዝቢ ከባቢ ኣብ ክረምቲ እዋን ብዙሕ ፀገማት የጋጥመና ነይሩ ፋኛትራ ይመልእ ነይሩ ወሓፋት ጭቃ ሰብ እግረኛ ብጣዕሚ ይሽገር ነይሩ ስፓልት እንተኮይኑ እዚ ከባቢ ካብ ላዕሊ ጀሚሩ እስካብ ታሕቲ ጽቡቕኒ ሕብረተሰብ ጽቡቕ ግልጋሎትን ዳርጋ ዕፅፊ ግልጋሎት ኣለዎ ኣካየድ ስራሕ ቤት ማዘጋጃ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣይተተኽለ ወይኑ ቶማስ ምስር ኮንስትራክሽን ብምትሕብባር እንሰርሖ ዘለና ኣስፋልት ውሽጣ ከተማ ህሉ ኩነታት ትግራይ ባእሩ ድማ ንዘሉ ሕጽረት ነዳዲ ተጻዊርና ኣብዛ ዓመት ክንዛዝሞ ኢና ክብሉ ብግዜ ዝተገደበ መልሲ የቕምጡ ኣብ ለካቲት ውሽጢ ክንዛዝሞ ኢና ተሓሳብ ጌርና ዝነበርና ግን ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ነዳዲ ሕጽረት ኣሎ ዝመጽእ ነበረን ኣብ ከተማና ነዳዲ ያው ሙሉእ ጠጠው ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ ዘለና ዝሓለፈ ወህሊልና ዝነበርና መሰረት ጌርና ኢና ንሰርሕ ዘለና እምበር ሓድሽ ነዳዲ የለን ስለዚ ናይ ነዳዲ ቀረብ ብጣዕሚ ጸገም ኣሎ ሶ ንሱ ተጻዊርና ክንዲ ዝከኣል ጉንበት 2018 መጀመርያ ሰሙ ሙሉእ ናይ ስፓልት ምዝዛም ስራሕና ንሰርሕ ዝብል ሓሳብ ዘለና እቲ ዝስራሕ ዘሎ ጽርግያ ኣብ ስልጠቱ ምጉታት ኣለዎ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ክረምቲ እንተርኪብዎ ድማ ብመንጽር ጥዕና ሕብረተሰብ ቁጠባዊ ጽልባ ኣብ ድሕንነት ህይወትን ኣባይትን ከቢድ ስግኣት ከም ዘለዎምን ኣስራሕቲ ኣካላት ግቡእ ትኹረት ገይሮም ብኣጉኡ ክሰርሕዎን እቶም ነበርቲ ጸዊዖም ስርሖም ጽቡቕ ኢልና እንተመስገና ኣፍቲ ፍጥነት ግን የለን ምጉታትን ብግልጽ ብስሩ አንዚ ያለ ተኸሪማ ኣተው ሓይጥና ለይትብለና ሞይትና ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ጻናት ማንኛውም ንቤተክርስቲያን እንኳ ክርሰበ ይኽእልን ኣብዚኣ እናሃለና ክረምቲ ማይ ጥብተ ኢላ ኣብ ህይወትና እውን ሓደጋ እዩ ብግልጽ ክንግረካ ተዝፋጠን ጽቡቕ እዩ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ ይቅርደን ቆልዓስ ንዓብይ እውን ንኽተሓልፎ ከቢድ እዩ ኣካየድ ስራሕ ፕሮጀክት ኣስፋልት ጽርግያ ውሽጣ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣይተ የማነ ገብረ ስላሴ በብእዋኑ ዘጋጥም ዘሎ ሕጽረት ነዳዲ ንኣሳልጦ ስራሕና ይጸልዎ ጸኒሑን ኣሎን እንተኾነ እውን ግና ክንዲ ዝከኣል ኣቀላጢፍና ክሳብ ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ምንጻፍ ኣስፋልት ክንዛዝም ኢና ክብሉ ቃል ኣትዮም 2012 ዓመተ ምህረት ናብ ስራሕ ዝወጣ ከሎ ናብ 10 ኪሎ ሜትር ውዕል ተኣሲሩ ነይሩ ማለት እዩ ያው ዝመገድ እዚ ናብ 2 ኪሎ ሜትር ናይዚ ዓመት እዚ በጀት ናይዚ መገዲ ዝኽርኢ ከለና ለምሳሌ ናብ 310 ሚልዮን ኣካባቢ በጀቱ ዝሮ ግን ከም ትሪኦ ዘለኹም ያው ካብ 00 ክሳብ 4 ሜትር ካብ ዘሎ ናይ ሓመድ ምምላእ ስራሕቲ ሰሪሕና ካብ 4 ሜትር ክሳብ 5 ሜትር ዘሎ ድማ ናይ ስትራክቸርና ናይ ሮክፊል ስራሕቲ እናስራሕና ንርከብ ማለት እዩ በተመሳሳሊ እውን ኣብ ቅድሚት ካብ 1 ፕላስ 00 ጀሚሩ ክሳብ 1 ፕላስ 6 ሜትር ካብ ዘሎ ትናይ ኣንደርከት ስራሕቲ ወይ ከዓ ሕማቕ ሓመድ ተወጊዱ ናይ ምትካእ ስራሕቲ ሰሪሕና ኣለና ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ክሳብ ሽዑ ዘሎ ያው ነገራት ቅርፀት ሒዝና ወዳዲና ክንከይድ እቲ ዋና ዓላማና ክብርታት ሃፀይ ዮሃንስ ብምዕቃብ ንመስሕብ ቱሪዝም ንምውዓል ተጀሚሩ ዘሎ ምንቅስቃስ ብዕቱብ ከም ዝስርሐሉ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ኣፍሊጡ ሙሉ ብርሃን መኮነን ተወሰኸ ኣሎ
مبل 137 ግዘት ዝኽሪ መስዋዕት ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ኣብ ትውልዲ ቦትኦም ማይ ባሓን ኻልኣይ እዋን ተኸቢሩ ኣብቲ መድረኽ ተዘክሮ ዝተሳተፉ ዓበይቲ ዓዲ ታሪክን ቃልስን መንነትን ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ክንዕቅብ ኣለና ይብሉ ተዓዲ ኣታዊዖም ወይም ይኸይዶም ለይሙላሶም እዩ ካብቱ ኮይናት እንበይ ዓውይ ተስፋል ነው ዳባ ሰላም አልባል ዓዲ ትገዳም ይሆን ወይ ደማ ደብረ ኢየሱስ አማኑኤል ለመጀመሪያ ጊዜ ኢየሱስ ሊስ ባዲ አላ ዓዲ በከተማ አባቷጊም ይም ሃፀይ ዮሐንስ ታፍቲአኒ አውቀታ አብአ ታወተ መድኃኒ ዓለም ክእቱ ቤተ መንግስትነቶ መካቢዎም አብአ መካቢያ ዞም ኸዝኒ ወዶም ሳኻልአይ ለመንገሻ ይባሃሉ حلا حيال الدراسة قلنا لهم نيرنا موسيهم منقو يفتاد عرهم تلوا تم حاتن موسيهم بالموس قن واحد تمسجن حاتي موسيهم ليلن بقات أمد حار تا دعرة خزلني أيا دعرة تمسجن تهيلا تسوق كاولة فتحونت أفتو لو علوه مستمع رختم يخونوا مستمع لسواق هو يخونوا فتحونت كاولة ما يتحرت سبت من سيلله لا ومنع تسجع تقلالو أنا هاسقي هنس ذكرس سؤالهم لدحرنا تشمر رأي خير بك. توكالي محبر متحقق نقص نجست هاتسأي يوحنس رابعي ماي بحب جدو. اتهم زتتلموا سرحتينا مزازم يوم انت بسيحهم. تاريخ تذكرونا بنا كعك أبي يكبلوا أبريهم. تجراي عب موالا عبيتي مرحتي ليك أونتن فلسفاتات جيجانو قدمة جنبار زفرت عدو إياه. نقص نجست زي إثيوبيا هاتسأي يوحنس رابعي نوتي زنبرلو أوانين التحساس ما زمتن ولدتات زترف لعل صعنتو زحدر مراحي يوم نمخبار تاريخها وجقننتهم سراوي سرحتهم بأقبابو تسندو نمعقاب تمأزينو نولدتات نمتحللاف إيو أبزي كبابي زركبو قرصتاتن كبرتاتن نام مسحب توريزم نموعال تجميرو زولو بعتب كسر حلو كام زقبا أبيرو باهلون توريزم بعال مويا مسحبات توريزم أيتا قويتو قبري ميكائيل قاليس هاتسأي يوحنس أو تاريخ إثيوبيا بزوح موالات حالفو بزوح تاريخ زفتمو عوي جغنا أبونا يوم اتي زترسع تاريخن ملنتن تقارو كاب إثيوبيا زغلله ناي محدرا سرعات كملسو حدا عوي سرح صريحهم يوم اذا مبز يوم كنحسب كلنا حزون كم تقارو كاباتهم كنمهارو زغبا جغنتن قنعنان قيان نقصالاي ولدو كنعقبن ناتهم اثر كنكتلن يغبا كبرات تملكتنا كابزي مسعاب زينات بيزنس زعلتنا كان أقرب لكم الوامه قبل هيلاني هتقرب لنا وكسكركم سلام دعنا هبلي كم يصنعكم خبركم تملكتنا نزلت زي زمرصنا يوم زينات بيزنس حزنا قريبنا لنا فلما نزل زينا سبونسر خوننا هورن افريكا ريل استيت ملكت حبيرنا نكتاتل ناي بيزنس زينا سبونسر هورن افريكا ريل استيت اب كتما مقاله ننابراب زمچو عين بوتا ماب كباب الدحرون نمنبري ابايتن نقدن زوعل بعل 15 دبر هنصا ام مسرح يركب اماراتي حيل الكتريك جنراتورز تگطملام اتاماماني مايكرس مدريم باركينج مخاين نمحبراوي ጉዳያት ዘሊ ቦታታትን ዘካተቱም ደረጃኦም ዝሐለው ገዛውቲ በ15 ሚታዊ ቅድመ ክፍሊት ጥራይ ወነንቲ መንበሪ አባይትን ንግድን ይኾኖም ሆርን አፍሪካ ሪል ስቴት نسبونسرنا هورن أفريقيا ريل استيت أمسكنا نبنا في اللامي زينا خنسجر بيرو بحلن تريزم انتقرين خبابياوي مغوبنيتي رخكب موياو ملالي كدانن ديجيتال ملالي كاردن كم زهابه قليزو ازيز تسالته نشوعات محبرات كبابياو مغوبنيتي امباسادرات مسحب توريزم نمغبار زتقايده سنه سرعات مخانو تحبيرو اب تግራይት انكارا سرعات مغوبناي مس اخل فلطتن كእለትን زبناوي دنبي خدانن ديجيتال كاردن كهلوم انتغبر سرعات مسحب توريزم حقاو مسرح نخختل حقازاي مخانون افت سنه سرعات تغليصيو
ንኩናት ኢራን ስዒቡ ዝወሰኸ ዋጋ ነዳዲ ውሕስና ጋዝን ነዳድን ኣውሮፓ ንምዝታይ ቆፀሮ ከም ዝተተሓዘ ኣናድሉ ጸብጺቡ ኣቕረብቲ ነዳዲ መጓዓዓዝቲ መተሓላለፍትን ማሕበር መንግስትን ኣባላት ሃገራት ኣብቲ ዘተ ከም ዝተዓደሙ ዘፍለጠ ሮይተርስ እቲ ኩናት ብዝተናሕወ ቁጥሪ ኣብ መጠባበቂ ሓይሊ ከጋጥም ዝኽእል ጉድለት ንምምላእ ምክክር ከም ዝካየድ ጸብጺቡ ብመሰረት ስምምዕነት ኣባል ሃገራት ኣውሮፓ ሕድሕድ ሃገር ን9 መዓልትታት ዝኸውን ነዳድን ጋዝን ክትዓቁር ከም ዝግባእ ዝተገለጸ ኮይኑ ኣብቲ ተታሒዙ ዘሎ ቆፀሮ ድሕንነት ቀረብ ነዳድን ጋዝን ዝከታተሉን ኣብ እዋን ቅልውላው ዝወሰዱ ስጉምትታት ንምውሳንን ከም ዝኾነ ኣናድሉ ጸብጺቡ ምዕጻብ ወሽመጥ ሆርሙዝ ስዒቡ ዋጋ ሓደ በርሚል ነዳዲ ናብ $120 መብጽሑ ዝዝከር ኮይኑ መጠንቀቕታ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ስዒቡ ግና ዋጋ ሓደ በርሚል ናብ $100 ወሪዱ ምህላው ጸብጻባት ዝተፈላለዩ ማዕኸናት ዜና ተወኪሱ ገብረ እግዚአብሔር ኃይሉ ኣዋዲድልና ኣሎ ዝኸበርኩም ተመልከትና ሕዚ ድማ ኩነታት ሸርፍ ወፃእ ዘርኢ ሰደቃ አንጊደ ኣቐዲመ ዝኽሰናበተኩም ልዋም ገብረ ኪዳን ምሳኹም ጸኒሐ ሰላም ክብራት ተመልከትና ናብ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ዜናና በፂሕና ኣለና ዜናታት ስፖርት ዝዕለት ዝቐርበልና መሰረትና ሓየሎም ኪሮስ እዩ ክኸውን ናው ከስግረኩም ሰላም ጥዕና ሃበለይ ድሓን ጸኒሕኩም ነሰዓት ዝበልና ሕብሬታ ስፖርት ሒዘ ቀሪበ ኣለኹ ፈለማይ ንሪኦ ብዛዕባ ሲቢኢ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ዝምልከት ይኸውን ኣብ ሲቢኢ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ምስ ሃዋሳ ከነማ ፀወታ ኣካይድ ኣላ ናይ መበል 23 ሰሙን ናይ መወዳእታ ክልተ ፀወታት ሎም ሰሉስ ሳለጡ ኮይኖም ኣብ ኣዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ስቴድየም ኣብ ወራዳ ቀጠና ትርከብ ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ምስታ ንዋንጫ ትናህናሕ ዘላ ሃዋሳ ከነማ قطمان ساعة 10 جميرانيان قدم 45 دقيقة بزح فتنا زينبو ጥንቃቐ ዝተመልኦ ፀወታ ይነይሩ ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝኣተዋሉ ድማ ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ዕድላት ዋላ እኳ ተረኸበት ክትጥቀመሉ ይከኣለትን ዝመሰረት ምግባር ልምዲ ፀገብ ዝኾነ ሽመልስ በቀለ ኣብ መበል 75 ደቂቃ ንሃዋሳ ከነማ ሸቶ ቁፂሩ እቲ ፀወታ ሓደ ንባዶ ክዛዘመ ኽኢልዎ ኣሎ ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ነስዕረት ስዒቡ ተኸታታሊ 2 ስዕረት ዘመዝገበት ኮይና ብ22 ነጥቢ ድማ ኣብ መበል 19 ደረጃ ትርከብ ዓወት ዘመዝገበት ጋንታ ሃዋሳ ከነማ ብወገና ነጥባ ናብ 4 ብምድያብ ናብ ካልኣይ ደረጃ ሓፊላ ኣላ ኣብ ካልእ ግጥም ኣዳማ ምስ 40 ምንጭ ከነማ ዝገብሮ ፀወታ ኣብ መወዳእታ ደረጃ ትርከብ ጋንታ 40 ምንጭ ከነማ 2 ባዶ ዝኾነ ውፅኢት ዓወት ምዝጊባ ኣላ ነቲ ሊግ ድማ ሲዳማ ቡና ብ42 ሃዋሳ ብ40 ነጌሌ ኣርሲ ብ38 ካብ በቀደማ ክሳብ ሳልሳይ ኮይነን ትመርሖ ጋንታ ትግራይ ዝኾና ጋንታ ምድረገነት ሽረ ብ27 ነጥቢ መበል 12 ወላል ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ብ25 ነጥቢ ኣብ መበል 18 ደረጃ ትርከብ ቀጻሊ ፀወታ ድማ ምድረገነት ሽረ ምስ ሲዳማ ቡና ወላል ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ምስ ድሬዳዋ መቐለ 70 እንደርታ ድማ ምስ ወላይታ ድቻ ከም ፀወታ እቲ ዝወፀ መርሃ ግብሪ ይመላኸት ዛሬም በተደረገው ጨዋታ ግብ ጠባቂው ሶፎን ያሳይፈ መመለስ ፍጹም አለሙ ፍጹም አሸናፊ አፍቱ ብሩክ ታደለ ጎል ከማስቆጠር ያልተናነሰ ኳስ ነው ያጸዳው አብራሂም ማጥቃት የተመለከትነው ፍጹም አለሙ
ኳስ ነው ኮምባይን ያደረጉት ፍጹም በትክክለኛው ሰዓት ለአሸናፊ ለመስጠት ሞክሯል። በረከት እንዳልከው ብሩክ ትክክለኛው ቦታ ላይ በትክክለኛው ሰዓት ተገኝቶ የመጀመሪያውን ኳስ ለማውጣት ሞክሯል፣ አልተሳካለትም። አብዱ ያን ኳስ ወደ ሳጥን የሚጣሉ ኳስ ደጋግመን ልንመለከት እንችላለን። አድናን ሮሻር ጥሩ ኳስ ወደ ሽመልስ በቀለ ሽመልስ በቀለ አድናን ሮሻር ተጽዕኖ ፈቀት ሽመልስ የመጀመሪያ ንክኪው በአሰጋኝ ጭምር ታግዟል። ያናገኘ ተሰፎንያስ ቀድሞ ለመውጣት ሞከረ። አሁን ደግሞ ለሌላ የፕሪሚየር ሊግ ተፎካካሪ ቡድን የሚያወጣውን 3 ነጥብ ከዚህ ጨዋታ ይፈልጋል። 7 የእርስ በርስ ግንኙነቶች በቀደሙ ካብ ጋንታት ትግራይ ዝምልከት ሓበሬታ ከይወፃና ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ሳተፋ ጋንታት ትግራይ ዘለዎን ወፃኢ ምስ ዘመዝግብኦ ዘሎ ውፅኢት ይረኸብን ክብሉ ነባራት ተፃወት ገሊፆም ሕሉፍ ዕቋሪ ዘራሪቦም ከም ሰብ ክቐርብ እዩ። ኣብ ሰብኢ ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ምስታፍ ዝርከባ ጋንታት ትግራይ ዘሳለጡም ቀዳማይ ዙር ውድድር እኹሉ ምድላው ዘይነበሮን ዝደኸመ ውፅኢት ዝተመዝገበሉን ከም ዝነበረ ኣመራርሓ ማሕበረ ነባራት ፃወት ብርሃን ኣሰፋን ጸጋይ ተረፈን ይገልጹ። ኩሉ ግዜ ዝግጅት እንድሕር ዘይገበርካ ውፅኢት ቅድሚት ለትሪኦ ኢኻ ተናይ መጀመርያ ውፅኢት ኩለን ደካማ አይነራ ከመይ ጌርካ ቀናጅኻ ላ ውድድር ኣቲኻ ከመይ ጌርካ ውድድር ዕውት ክትገብር እዙዩ ድኽመት ልመጽ ካብ መጀመሪኡ ማለት እዩ። ያው ከመጀመሪያ ተጀመርተለ ካብ ዝግጅተን ያው ጽቡቕ ዝግጅት ስለለይ ነበረን ኣብቲ ውፅኢተለ ያው ልተረአየ ነገር ነይሩ እዩ። ኩሉ ግዜ ሓደ ጋንታ ላብ ውድድር ጋንታ ጥራይ ላይ ሆነ ስለሆነ ነገር ቅድመ ዝግጅት ልባሃል ነገር ነው ተዘጋጀ ተጫዋቾት ምልምል ናቱ ቡድን ኮኦርዲኔሽን ሰሪሕኻ ኢልኽወን ዘነ ጋንታት መሰረተ ንስሓታን ልክዕ ከምቲ ወፃኢ ዝገብሮም ካብ ውፅኢት ዝረሓቐ ምዃነን ናብ ውፅኢት ኣብ ናይ ባዕለን ተፃወቲ ክሰርሓን ተጋር ተፃወቲ ዕድል ክባ ይግባእ ክብሉ ዝተዛረቡ ድማ ኣብይ ምንልክን ቢናም ደበሳይን እዮም። መብዛሕትኦም ትሪኦ ተለኻ ትግራይ ክለባት ኣይመስላይ ሞስት ፕሮባብሊ ትሪኦ ተለኻ ዙና ላይን ኣፕ መብዛሕትኡ ካብ ናይና ክልል ልወፀ ተጫዋቲ ልረአ ብዙሕ ግዜ ኣብ ቀዳማይ ዙር እዚ እዚያ ኣብ ካልኣይ ዙር ከስተኻኽላ እየን ኢልና ተስፋ ንገብር ምንም ትሉ ወፅ ቅርሺ ትሰን ለመዝግቦ ኣለዋ ውፅኢቲ ኣውዚ ተልባሃል ይኾነ ሃላይ እሱ ብቻ ተለ ይኾነ ተጫዋቱ ኣብ ምፍጣር ኣብ ተጋሩ ተጫዋቱ ኸና ተጋሩ ጋንታ ምስ ምዃንን ታይ ይገብር ኣለዋ ተልና ያው ኦልሞስት ካብ 100% ተኾይኑስ 20% ኣይሰርሕ ኣለዋ ብተወሳኺ ድማ ይብሉ እቶም ነባራት ፃወቲ ዘነ ጋንታት ብቕዓት ዝወነኑን ንማላት ፃወት ተፃወታ ምፍጣር ክሰርሓ ከም ዝግባእ ይዛረቡ። ማለት መቐለ 70 እንደርታ ወልዋሎ ሽረ ኢሉሲ ንቁርቆር ተጫወት ክለይካ ክኽንዮ ዝኮና ንብለና ከዚ ውጤት ካበይ ይመጽእ ዲኻ ትብል ውጤት እኮ ካብ ድሌት ይመጽእ ትመርጽ ተለኻ ካብ ፍርቅ ልላዕሊ ናይ ባዕልኻ ተጫወተ ተኾይኑ እስካብ መጨረሻ እስካብ ደም ጠብታ ይምጫወትልኻ ምንም ለተጠያቅነት ለተሓታትነት ለይውሊ ካብቲ መራርሓ ጀሚርካ እስካብ ተሰልጣኒ ተሓታት የውሊ ሰንሰለት ነው ዓለም መንበር ናቲ ቡድን ሰንሰለት ስለለይውሉ ያው ትልራእኻ የውጤት ይኾን ማለት እዩ ላብ ጭንቂ ላብ ሙራድ ላብ ተብተብ ዝኸዝልውሉ ወለው ተብተብ ላው ይፍጠር ማለት እዩ። ጋንታት ፕሪሚየር ሊግ ትግራይ ድኹምን ዘይምዕሩይን ምሕደራ ከም ዘለውን ኣብ ውሽጥን ዘሎ ሃፍቲ ብዘይ ምጥቃምን መሰረታዊ ዝኾነ ህንፀት ኩዕሶ እግሪ ብዘይ ምህናፀነ ነዚ ውፅኢት ከም ዝዳረገን ድማ ይዛረቡ። ይኾነ ደክዕዊስ ቶም ልዕወይቦምስ ይቕንስዎም ኣለዉ እዮም ቶምና ማእኸል ዓድል ሞፁ ደሞዞም ተወናፅ ዓጤርካ ብጣዕሚ መሰከፍ እዩ ቶም ምስኦም ልጫወቱስ ናዮም 3 ዕፅፊ ኢሉ ክፈሎም ቶም ካብ ማእኸል ዓድል ሞፁ እዚኦም ግን ደቅና ስለዝኾኑ ናቲኦም ብ3 ዕፅፊ ልወልፅዎምስ ፐርፎርም ልገብሩ ግን ቶም ናይና ቆልዑ እዮም ለኣዳማ ካብ ምውራድ ሓሊፎም ሕዚ ላብ ዋንጫ ላብ ፅቡቕ ቶፕ 5 ቶፕ 3 እኒኦ ኣብዚ ደረጃ ኣትዮም ዘለዉ ብምንታይ ምክንያት እዩ ተልካዮ ማኔጅመንት እዩ በቃ ናይዚ ኣሰላልፋኻ ናይቲ ዝግጅትኻ ውፅኢት እዩ። ናብ ብሽክሌታ ዝምልከት ሓበሬታ ሰጊረም ኣፍልጦ ይስያይ ዘለዎም ውድድራት ብሽክሌታ መሳተፍ ዓበይቲ ዕድላት ዝፈጠረ ክትብል ብሽክሌተኛ ኣዜብ ካሕሳይ ገሊፃ ጽጋብ ዘፈሩ ካብ ቀረብ ዓመታት ንነዘ ኣብ ዘሎ ግዜ በዝሒ ቁፅሪ ተጋሩ ብሽክሌተኛታት ናብ ዝተፈላለዩ ናይ ደገ ጋንታታት እናተጸምበሩ እዮም ዝርከቡ
تنا نساعت زبنا حبرتا سبورت زياتهم نيروم نمكتالكم مسجان ناس بتسفاسكم ዕለታዊ ዜናታት ስፖርት ዘቀርበልና መሰረትና ሓየሎም ኪሮስ አመስጊና ክቡራት ተመልክትና ናይ ዝዕለት ዜናታት ሁን ኣብ ዜና ክንክንብት ኣነስፋ ዝጋዓስበይ መዳሚት ቋንቋ ሰሎሞን ሃይሉ ምስ መላሶ ሙያ ስቱዲዮ ቴሌቪዥን ትግራይ ምስ ሓምፅንሕና ንምክታልኩም ካብ ልቢና ነመስግን ብሩህ ግዜ